مردم شریف تاجیکستان نام من ایوب. آیا شما میدونین که او شربتچوی تاجیک او وطن دوستایی که هستن میبرن در افیروشون ایمن در صدای مردم در افیری اشرف حسین سرعت تماشا کنین. روژا یادم بینین ای جوگیره ای بو پرزیدنت شاب ای بو خیسته در استوری ما توف کیسه نیوش یکم ترکک امیت شدین کیه نیوک برادرایی که میبرن تلبنجهشون میگن ای حق است گدو را گدو میگن. دوستانی عزیز بعد افیر بعد او برادرها را زنگ میزدیم یا بو وار زکون داشتیم ایمینا روسیسک فدراسیا با نامی حکیم شریپو صورتش زنگ میزدم میگفته که من قطعی اهمیتی کار دارم اهمیتی قطعی من علاقه دارم ترکپات سوخت. ما میدونیم کراچی تو разведка تاجیکستان ایجام اینفورماسیا جمع کنی که گوتا زیدی مخالفایی خب معنی که اجازه قدیم مقامات تاجیکستان همکاری داری سومی سپروسا ده سواد میکنی داشی اقورات داشی موتور فعال میکنیم ما ویدیو داریم پوبلیکواد میکنیم میگم من نگاه دارم آخه پوبلیکواد کنین سخروب سفر ندوونیا سایت تو کی هستی گفتم ده گفته زنگ زنگ گفته ای بودم دفش کنین کیه زیدی ما ابرو داریم شما ابرو شما یک پروسته і все. دوستانی عزیز وقتی که زنگ تو میزنم بگوی سوق فاید بزنم بزن نیکتو هستن اینا ایمینا مداری توجیه خورد میکنه این یادم این میگم میگم من مداری خم از اینا که گیم و بریم توجیه مدار از اینا میکنم میگم من این دوول نیپی اون وای وای مرا تولد کردی برای چی میگم تای مدار توجیه نی دوول نیست مدارت میشه ای حیوان میگم میگه نوروزی ده قطعی جانوش نوروزی ده اشرف حسین خشو گوش کن سوق فایب چی میگه خشو گوش کن من گفتم با میگم گروپ 24 من سازداتلتون سپانسوراتون کسی که دستگیری میکنه شما را کسی که کلوگنی ستول میشینه قطعی شما کسی که در یک پیاله چای مینوشه کسی قطعی شما علاقه میبرویه من داونا توف کدایگی من خنده میگیره پروستا خنده میگیره شما برای من کلون هستین جوگی هستین برام خیلی مردی که میتالبه برو این کار کنین آخه برو این کار کنین ما اگینتی تاجیکستان اشرف حسین شما مصر شما خود میکنی که کارمندان امنیت مصر هستن رنگ شما کارمندان неважно любой направлении قطعی همیخه شما وارد دالبایو گاب میزنه смешно да ребята смешно на самом деле смешно کارمندان دولت دندوناشون نجده کدگی سودگی میفهمین سخروب зафар там остаткой гафоршидои нести шумо последниё ҳастин не только группа 24 ин ҳазрат исломи негодяет ҳамаи шумо ҳамон остаткҳо ҳастед ки ҳамон ватани азизи моро 50 сол ақиб кашондед ту изҳор намекашӣ ки ака ман наметавонам не ки ай рӯз иборат дар телеграма 18+ публиковат мекунам пус мардум хушутар будонам ранг намуча нигоҳ кун ира садқаи шири сафеди модари тоҷикна ма якак мард мара аламу мекуна чӣ қадр шумо модари тоҷика паст мезанед шумо кур мешен шумо ҳайвоно мега ман бара модарма фалон мекунам мега барои ки қади ҷиёнош бо мегум наврӯзӣ рафт ман норозӣ мега мана модари тоҷик тавол кардия изо намекашен шумо далбаёбо ва меги ки соқу фаиб шуморо вайтида калонти далбаёбшон мегӯ ёра фамилиошон далбаёба
Зафар. Сухроб Зафар. Вақте ки нуми мара мегирӣ, не только ты. Ин ҳазрати исломи тупоёт, мусорат. Ма исоқ фаю бастам. Понятно? Ма барои шумо обрӯ дорам. Барое ки ман тоҷики тозаам. Шумо тоҷик тоза нестед. Тоҷик тоза нестед. Ту агар тоҷик мебудӣ, моддар таъхурат намекардӣ. Намебуромад дар прямой эфир моддари тоҷика дашно мекунӣ. Қанчақаш бугӯӣ. Бугинаш бугӯӣ. Дар калӯши пош ахурат кунӣ. мо намегузорем дига. ҷавоно. Бубурен дарошон туф кунем. Натарсен. дар потон хор намезан. ё ҳайда шуд ҳичи намеёб. ё ҳам тай подвал дар ҷои ҳастанд. дӯстони азиз, дӯстида нонай, ноне ки духовкада аст, нони ҳамин қағавса. дӯстида нонай бахлашка ол да. дӯстиш бо мекам, ма 5 миллион метам ки ҷоитира биёвам. қати любоита гап мезанам. дар охири гапам чӣ гуфтанӣ ҳастам? шербачаи тоҷик, мардои тоҷик. Баса имрӯз хаб кардан. Бас аст. хаб накунен. айб аст. охи зани тоҷики обрӯи мо аст. ин на ки номуси марди мо аст. биномусидан дар кор нест. айб аст. хаб накунен. мегам ман моддарма фалон кайгиам. ман норозӣ ҳастам ки моддари тоҷик мана таваллуд кайгӣ аст. дӯстон, муҳаммад иқбол пастиян дар эфираш. фалон. хаб кардан дар кор нест имрӯз. ответни удар додан дар кор аст. ту исоқи фариб хаб кар. ё 10 миллион шуданд. мо шумо 10 миллион шудем. ҳеч ка набуромад гап назад, имрӯз гап зеси. ё кӣ бошанд? мо тоҷикои нав. тоҷикора ё ба сорт тақсим кесанд. нацизм. мо як тоҷик ҳастем. тоҷикои нав. ман туфкадаги дар тоҷикои нави шумо. шумо гапҳои мода аҳамият бите? дӯстони азиз, нагузорен. Дига давлат етаи дебилизм нест. Публично гап задесан. Публично, дӯстони азиз. Это позор. Да, позор.